Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga NU Muntilan. Kembali berjumpa dengan saya Nur Rohmah dari JMKH Kecamatan Muntilan. Sore hari ini kita ditemani oleh anak-anak didik, anak-anak tahfidz ya, dari MTS Ma'arif 2 Muntilan. Yang insya Allah sore hari ini akan mengaji juz 30. Tidak lupa juga kami dari JMKH Kecamatan Muntilan mengucapkan selamat Hari Pramuka untuk seluruh pramuka Indonesia. Juga kemudian kami juga mengucapkan selamat untuk santri Joglojib yang tadi malam telah mengkhotamkan deresan Al-Quran. Sore hari ini selain kita mengaji dari teman-teman dari anak didik MTS Ma'arif 2 Muntilan yang mengikuti ekstra kurikuler tahfidz, ini di Joglojib juga sedang diadakan jamasan pusaka atau membersihkan pusaka karena ini mendekati bulan Muharram juga ya. Untuk warga NU Muntilan silahkan yang menyimak di Facebook NU Muntilan bisa menyapa, sapa, komentar, like dan juga share-nya. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar Al-Quran atau seputar tahfidz, bisa menanyakan tajwid atau apapun itu, termasuk atau bacaan ghorib muskilat yang barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nanti akan kami bacakan dan kami jawab, insya Allah. Kalau bisa langsung kita jawab, dan kalau belum bisa kita jawab, nanti kita matur kepada senior ataupun ibu nyai kita, dan pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita jawab. Berhubung waktu sudah sore, mari ngaji sore hari ini kita mulai. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru tilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa'a Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fadarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal jibalu suyirat wa idzal quburu bu'thirat nafsum ma qaddamat wa
Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak kalla bal fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi 'illiyin innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma adraka ma yaumuddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaum la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum yashhaduhul wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza ra'awhum qalu wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hajar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad yauma yatadzakkarul insanu Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثروا فيها الفساد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة ثم كان من أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين فويل للمصلين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intangnya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore warga NU Muntilan. Telah selesai nggih tadi ngaji bersama bersama siswi Tafid MTS Ma'arif 2 Muntilan. Tadi pilihan surat nggih enggak full 1 juz, insyaallah pertemuan selanjutnya bisa 1 juz penuh, juz 30 nggih. Ini boleh kenalan dulu nggih sama Mbak Nawal nggih. Nama panjangnya siapa Mbak Nawal? Nawal Fahratul Azhar Siti Fauzia. Kelas berapa nggih? Kelas 9. Mbak Nawal kelas 9. Ini dulu Mbak Nawal siswa angkatan pertama tahfidz di MI Ma'arif Gunung Pring. Jadi waktu itu Mbak Nawal dan teman-teman itu ada berapa anak ya? Ada sekitar 10 anak ya. Sama Mbak Wirda juga ya. Sama Mbak Naila, tapi hari ini Mbak Naila sedang berhalangan. Terus ada Mbak Gadisa kelas 8. Terus Mbak Dinta kelas 8 juga, Mbak Wirda kelas 9 ya. Ini tadi suratnya baru surat pilihan juz 30. Semoga pertemuan selanjutnya bisa full juz 30 ya. Siap semua nggih? Tidak lupa juga kami mengucapkan dari CMG Muntilan mengucapkan selamat Hari Pramuka untuk Pramuka Indonesia, dan juga selamat untuk santri Joglojib yang tadi malam telah menghatamkan deresan Al-Quran. Dan satu lagi di Joglojib sedang berlangsung jamasan pusaka nggih. Terima kasih untuk waktu dan tempat pada sore hari ini. Sugeng sonten Pak Haji. Sugeng sonten Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji mungkin bisa memberikan penjelasan tentang jamasan yang berlangsung pada sore hari ini kepada anak-anak MTS. Anak-anakku MTS, anak-anakku. Alhamdulillah ini teman-teman Pak Haji dan ini adik Pak Haji namanya Mas Adi sedang melakukan jamasan. Jamasan itu dalam pikiran kita membersihkan. Karena kan keris-keris ini misalnya terbuat dari logam sehingga berkarat. Logika jamasan itu yang sederhana ya ngersii gitu saja. Itu secara nggih, apakah ada filosofi yang lebih mendalam dari jamasan itu dari sekedar hanya membersihkan dari semisal logam berkarat seperti itu? Apakah ada filosofi yang Filosofinya adalah supaya kita itu yo resik-resik awak, resik-resik hati gitu loh. Mandi, terus mandi kecil itu mandi besar, terus yo keramas, yo perawatan gitu loh. Perawatan tubuh, perawatan badan, keris kan gitu. Ini yang, untuk meluruskan ya, ini enggak ada hubungannya dengan klenik ya. Tidak ada. Enggak, ini hobi. Klenik itu bidang ilmu yang lain. Ini bidang ilmu yang lain. Nah, di depan Pak Haji ini kan ada semacam sesajen. Sesajen ini ada bunga, ada kembang, ada beras ketan, ada telur, ada gula Jawa. Nah ini kalau dilihat klenik atau sesajen kan ya medeni itu. Padahal gini Mbak Ustazah, itu ketika kita membersihkan keris ini kan logam-logam lama dan kadang direndam racun terus mengandung arsenik. Arsenik itu gas beracun karena logam lama dan memang dirancang untuk memberi khasiat beracun, ketika menusuk jadi beracun misalnya. Begitu ya. Nah, ini ketika kita membersihkan lama nggak dibuka, misalnya kita buka Dek, coba Dek. Ketika buka mungkin saja tangan kita tergores. Gitu Mbak, tergores dan yang menggores ini kan sesuatu yang beracun, sehingga diperlukan penawar atau obatnya. Gitu, Lah obatnya kalau kita tergores ya kita mamah atau makan gula Jawa ini, sama dengan beras ketan, kayak gitu. dikunyah gitu terus ditempelkan di luka, itu kan penawar luka tradisional. Dan secara ilmiah juga itu semacam betadin itu loh. Kayak gitu. Iya. Memang sudah ada penelitian untuk itu. Ada. Di logika, logika dan ilmiah. Gitu. Enggak. Ilmiah satu. Yang kedua, ketika racun itu merasuk ke dalam tubuh, maka perlu penawar. Penawarnya apa? Ya ini air kelapa ini, air degan, air kelapa muda ini. Dan SOP-nya, keris ono SOP itu. Standarnya yang atasnya sudah harus dibuka ini. Sudah harus dibuka ketika kita tergores. Luka ditawarkan dengan gula Jawa dan beras ketan ditempelkan. Setelah itu misalnya racun masuk ke dalam tubuh, kita minum air kelapa mudanya ini, diminum penawar racunnya. Kalau kita racunnya lama dan masih lemes, makan ini
telur Jawanya, telur kampung, ayam kampung ini. Ini untuk memulihkan energi, termasuk makan pisang raja. Pisang raja kan energinya tinggi. Jadi ketika keracunan, luka luarnya dengan gula Jawa dan tadi beras ketan dimamah, dimakan, terus ditempelkan, gitu. Itu luka luar. Luka dalam, anek loro hati patah hati lain gitu. Luka dalamnya ditawarkan dengan minum kelapa muda, degan, seger gitu. Terus kalau kita melawan, capek, karena kena racun, ya kita makan telur ayam kampung sama pisangnya. Karena tadi alhamdulillah tidak ada kecelakaan, kita membersihkan keris dengan lancar, bersih, ya ini pisangnya nanti kita makan bersama-sama gitu loh. Termasuk gula Jawa nih lah, engko sapa sing karo anu kuwi lho. Tadi saya bawa pulang tak buat nganu. Nah, bisa dibawa pulang, bisa dimakan. Jadi gitu loh. Nah, kita memaknai sesaji itu dengan memberikan makanan kepada makhluk halus misalnya. Lah ini yang bahaya. Jadi harus diluruskan. Sore hari ini jamasan di Joglosjip ini ada mungkin ada yang melihat ada di Tedo nggih. Menika mboten sesaji nggih. Karena itu P3K. P3K. Jadi sore hari ini ada jamasan atau pembersihan pusaka itu untuk menghilangkan kalau logam itu ada mungkin ada racunnya. Iya, itu kalau tergores infeksi. Enggak, yang dibersihkan hari ini kan logam yang kotor ngoten nggih. Terus waktu proses membersihkan itu biasanya ada tangan yang kecelakaan misalnya itu terus ada antisipasi P3K yang ada napa mawon kalau mau Pak ketan sama untuk luka luar ada ketannya beras ketan mentah. Ketan mentah. Iya, beras ketan mentah itu dimamah terus bareng gula Jawa ditempelkan di luka luarnya. Nanti kalau lukanya itu bukan cuma luka luar sampai di dalam, nanti bisa meminum degan nggih. Degannya mulung atau biasa? Degan hijau biasa. Oh, degan hijau biasa. Nggih, lanjut ada apa yang tadi yang terakhir telur Pak? Ayam kampung dan pisang. Nanti kalau ternyata degannya belum mandi ngoten nggih. Nggih, dan energi kita habis. Nggih, nanti bisa dilanjut ke telur kampung dan pisang raja nggih. Dimamah dhewe. Dimamahke wong liya ya ora apa-apa. Dimamahke. Ini pertanyaan cerdas dari gadis ya. Dimakan sendiri atau dimamahkan orang lain ya toh. Nah, ini kan cerdas ya. Ini detail. Jadi terus termasuk ini, Pak. Pembersihannya kita memakai air kelapa muda. Pembersihannya pakai air kelapa muda. Ini fungsinya ya menghilangkan karat juga. Iya. Menghilangkan karat. Okay. Jadi berarti ilmiah. Alami ilmiah. Pakai bahan kimia apa gitu. Jadi kalau soal koleksi Pak Aji ini sekedar hobi atau seperti apa ini? Sebetulnya satu hobi, yang kedua ini kan nilai warisan leluhur, Pak. Nah, itu nggih poinnya itu bahwa Pak Aji ini ngopeni warisan leluhur nggih. Dan ada ajaran-ajaran di sini toh, Mbak. Misalnya gini. Misalnya pamor. Pamor ini gampangnya ya lukisan yang ada di keris misalnya. Di keris kan ada kayak gambarnya itu, Mbak. Misalnya pamornya Banyu Mili, itu kita berharap rezeki kita, hidup kita lancar seperti air yang mengalir misalnya. Terus misalnya ini ada pamor beras wutah. Beras wutah itu kayak ada mangkok. Kalau di keris nanti kita belajar detail, kita lihat detail. Di kerisnya itu ada kayak mangkok, tapi seperti beras tumpah. Itu filosofinya, artinya kalau kita sudah bisa bekerja, Mbak Dinta, misalnya sudah bisa bekerja, itu kan berarti mangkok kita pas, tahu Mbak? Mangkokmu, biaya hidupmu sudah pas. Nah kalau sudah pas, sudah cukup, maka beras itu, rezeki kita itu harus ditumpahkan ke orang lain. Berarti ada ajaran berbagi, ada ajaran berkontribusi di keris. Beras wutah misalnya. Nah ini kan ajaran. Terus ini ada mayang mekar. Mayang mekar itu bunga yang sedang mekar. Lah kalau mayang mekar, kita itu hidup sedang mekar-mekarnya, terus dia pada pamornya, belokannya 5, orang yang sedang mekar, rezekinya banyak, karirnya banyak, itu harus menjaga panca indera. 5 itu loh Mbak. Lo itu beloknya.
beloknya 5. Berarti rezeki kita sudah banyak, terus berkontribusi untuk orang lain, terus kita jaga panca indera. Ora ugal-ugalan ini loh, sing cah nom-nom ini loh. Itu loh Mbak. Jadi banyak kita belajar dari keris itu Mbak. Kalau boleh tahu ini koleksinya ada berapa pieces mungkin? Kalau sama yang kecil-kecil ada mendekati 300-an. 300 biji. Oke, itu semua keris semua? Ada yang keris, ada yang tombak, ada yang gitu. goto dan lain sebagainya. Beberapa belum dikeluarkan, ada di kamar. Itu dari kapan Pak Haji mengoleksi? Sejak mahasiswa. Oh, sejak mahasiswa sampai sejak sekarang. Mahasiswa seneng, cuma belum dikumpulkan. Yeah. Masih ditaruh di lemari, di rak, nyebar itu loh Mbak. Lah setelah dewasa, ngomongnya dewasa itu. Setelah dewasa, setelah terkumpul banyak, kita koleksi, ada 2 titik koleksi, yang satu di kamar saya, yang satu di ruang pusaka. Terus baru saja bertambah 9 biji, 9 piece. Dari mana kalau boleh tahu? Dari simbah, dari Bapak Kuncen. Dari keluarga Kuncen itu diserahkan ke kita, yang hari ini sedang kita buka, kita bersihkan, kita rawat. Ini kan warisan budaya. Kalau sampai hilang, gitu. Belum buatnya ya Mas, ini Mas, ada teman-teman Resi Joko itu, Mas ini ada Resi Lukman, itu ada Resi Yudan. Nah, sing paling wangun disebut Resi Yudan, po Joko, po Lukman, terserah itu. Buatnya Mbak, buatnya ini dari logam, terus ditempa diobong, dijulok gitu. Besi misalnya 7 kilo, itu hanya jadi 0,7 kilo. Kan telaten. 2 bulan sampai 3 bulan. Kenapa? Yang besi-besi eleknya hilang. Ini intinya besi yang jadi. 1. Sabar. Terus dibuat pada suhu 1000 derajat misalnya. Mbien kan belum ada termometer. Gitu. Ini kan dibuat dibakar 1200 derajat. Berarti belum ada termometer, belum ada suhu. Nah, resi-resi itu melihat ini dari apa? Warna apinya. Kalau kekuningan itu misalnya 1000, kalau merah menyala itu 900 dan seterusnya. Berarti berlatih apa? Sabar tuh. Sabar, terus niteni, belajar. Berarti kita apa? Harus belajar detail. Misalnya belajar Quran, ya belajar detail sampai hafal, kan luar biasa. Terus kalau Pak Adi yang di sebelah saya ini kan adik saya ini. Dia agak kalem gitu. Adik saya ini dia arsitek. Berarti belajar menggambar, belajar membuat program dengan komputer, itu kan belajar detail. Resi-resi dulu kita mengerjakan ini juga dengan detail. Terus jadi karya yang bagus dengan doa, unik, semua. Kalau dari umur benda itu bisa diketahui nggak ini Pak? Diketahui, namanya ilmu metalurgi. Iya. Ada yang tahun 700, ini tahun 1800 misalnya. 1800. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi belajar metalurgi. Metalurgi itu ilmu bahan dan asal-usul material dan tahunnya tahun berapa. Jadi tidak ada yang klenik, kita belajar aspek ilmiah keris. Kalau ada yang belajar atau mempelajari klenik, itu kita anggap bidang ilmu yang lain. Misalnya Mbak Gadisa nanti pengen kuliah apa? Misalnya kesehatan, bidang kesehatan ya, atau misalnya, atau bidang ilmu komputer. Ya sudah, saya orang Pak Haji orang air minum, Mbak Gadisa orang ilmu komputer. Ya udah, ilmu komputer itu ilmu yang ada. Terus Mas Fandi itu belajar seni, gitu. Lah dia belajar membuat film. Ya udah, biar dia ilmunya ilmu film, ilmu Pak Haji ilmu air. Klenik, ya udah ilmu klenik itu ada, tapi kita misalnya tidak mempelajari itu tapi menghormati itu. Melihat keris dari sisi ilmiah, budaya, warisan nenek moyang dan ajaran-ajaran yang bisa kita ambil dari sini, gitu. Okay. Jadi ini perlu digarisbawahi nggih bahwa Pak Haji ini mengoleksi keris ini tidak ada hubungannya dengan klenik. Okay. Ini perlu digarisbawahi bahwa Pak Haji mengoleksi ini sebagai warisan nenek moyang karena dari koleksi Pak Haji ini umurnya ternyata sudah sangat tua, ada yang dari tahun 700 Masehi nggih. Okay. Ini ada pertanyaan dari Niku kembangnya damel. Kembang itu fungsinya satu aroma.
Aroma kita ketika bunga itu kan seger fresh tuh. Ketika membersihkan keris kita jadi tenang. Termasuk ini ada apa tadi? Dupa. Dupa itu aromaterapi kita sekaligus membunuh bakteri tuh. Aromaterapi, pikiran kita fresh, seger, keris, garap keris dengan riang gembira itu loh. Jadi semua nggak ada yang klenik-klenik itu. Termasuk ada bunga itu. Ini bunganya pondok pesantren, bunganya ada bunganya Gunung Pring, bunganya Muntilan itu. Nggih, matur Mbak Haji. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji sebagai tuan rumah dari anak-anak kita ngaji pada sore hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita sore hari ini, Mbak Gadisa derek dibacakan komentar yang sudah masuk. Oke, yang pertama ada Mas Johan saja. Setiap hari benda enten siaran mesti nyimak sambil OTW ngalap berkah ngaji. Salam Pramuka. Salam. Siap. Lanjut, ada Jani Maju Muntilan tabarukan Al-Qur'an. Ada juga Fatayat NU Adi Karto Muntilan, derek nyadong barokah wawasan Al-Qur'an. Siap. Ada juga Fatayat Sriwet dari Muntilan, derek nyimak. Ada juga Pak Zahrul Aminuddin. Halo Pak Zahrul. Udah lama nggak ketemu padahal mau esok baru ketemu lo. Pramuka tetap ngaji. Nggih kok mesti ini kudu. Lanjut. Ada Ansor Beringing Sumbung. Setiap mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an berasa sejuk. Asik. Siap Pak, siap mantul. Lanjut. Ada Gairah Ansoriah Muntilan, Pramuka sejati kata dan perilakunya. Ada Om Irsa Jaipong, Om Icat, halo. Niki udah lama nggak ketemu sama Om Icat Gadisa. Lanjut, ada Mbak Lutfah Bimbel Hilmi, baru duki istiqomahnya NU Muntilan dalam live podcast dan seterusnya. Salam semangat dari Pak Aceh Fatayat Mertoyudan. Siap. Lanjut, ada juga Permata Macanan, derek ngalap barokah Al-Qur'an. Nggih mawon nek Gadisa. Oh aja. Lanjut, ada